عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم من جديد ومع درس جديد من سلسلة دروس اللغة الفرنسية. Aujourd'hui, on va étudier une autre leçon de conjugaison s'intitule les groupes du verbe. Donc, les groupes du verbe se composent en trois groupes. Premier groupe يعني المجموعة الأولى les verbes ديالها كينتهيو ب ER. On a un exemple de chanter. Le verbe chanter, l'infinitif يعني هو في l'infinitif n'est pas conjugué يعني ما تصرفش في شي temps soit في le présent ولا في le futur ولا l'imparfait يعني في l'infinitif ديالو se termine par ER. يعني هاد le verbe اللي هو chanter كينتهي ب ER في l'infinitif. Donc tous les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe. Sauf le verbe aller. Le verbe aller qui est ER, mais c'est un verbe du troisième groupe. Donc, les verbes du premier groupe, يعني ملي كنصرفوهم في le présent de l'indicatif, à la première personne du singulier je, le verbe se termine par ER. Exemple, je chante. Le verbe chanter est conjugué au présent. Donc, la première personne du singulier je, كينتهي ب E. بحال je mange, je chante. Même exemple. Donc, بالنسبة la deuxième groupe, on a un exemple de verbe finir. Le verbe finir à l'infinitif se termine par ER. كينتهي ب ER. Donc, il y a beaucoup de verbes qui se terminent par ER ne sont pas des verbes du deuxième groupe, mais des verbes du troisième groupe. Donc, كيفاش غنفرقوا ما بين les verbes اللي كينتهيو ب ER ou ce sont des verbes du deuxième groupe ou d'autres verbes كينتهيو ب ER aussi, mais ce sont des verbes du troisième groupe. Donc كنشوفوا le participe présent. Donc بالنسبة les verbes du deuxième groupe كينتهيو ب sont. بحال finissant هذا le participe présent. Donc هذا بالنسبة les verbes du deuxième groupe. بالنسبة les verbes du deuxième groupe يعني par exemple finir ملي كنصرفوه يعني في le présent de l'indicatif à la première personne du singulier je, il se termine par S. Je finis mon travail. Je choisis. Le verbe choisir هو verbe du deuxième groupe يعني فاش كنصرفوه في le présent في je كينتهي ب S. Donc بالنسبة les verbes du troisième groupe كاينين des verbes اللي كينتهيو ب ER وكاينين les verbes اللي كينتهيو ب RE. Donc بالنسبة les verbes qui se terminent par RE, normalement ce sont des verbes du troisième groupe, mais les verbes qui se terminent par ER كنشوفوا le participe présent ديالهم إلا كينتهي ب sans فهما يعني verbe du troisième groupe. إلا كينتهي ب en راه verbe du troisième groupe. Donc بالنسبة يعني التصريف ديال الأفعال المجموعة الثالثة في le présent de l'indicatif à la première personne du singulier je اللي هو أنا, le verbe il se termine par S. Je pars demain. Je pars يعني سأغادر أو سأرحل غدا. Donc retenons l'essentiel. Les verbes du premier groupe se terminent à l'infinitif par
ER. دونك يعني أن الأفعال ديال المجموعة الأولى كينتهيو يعني في l'infinitif بER بحال le verbe aimer, manger, jeter. le verbe jeter بحال قلتي يقذف أو يلقي. jeter je jette les déchets. كنلقي ولا كنقذف les déchets مثلا. le verbe travailler travailler يعني راه باين. je travaille باين يعني كنصرفوه في le présent كينتهي حتى هو ب E à la fin. À la première personne du singulier je, le verbe se termine par E. بحال j'aime, je chasse, je travaille, etc. Les verbes du deuxième groupe يعني ديال المجموعة الثانية se terminent à l'infinitif par ER بحال finir, réussir, tourner, venir. Mais le participe présent du verbe se termine par -issant. finissant, réussissant, ternissant, vernissant. يعني le caractère باش نعرفوا les verbes du deuxième groupe كنشوفوا le participe présent. إلا كينتهي ب-issant راه verbe du deuxième groupe. Donc on passe à les verbes du troisième groupe. هاد les verbes كينتهيو هما يا ب RE يا ب war ولا ER. Et parfois يعني par ER. Mais les verbes terminés par ER ont un participe présent on يعني ما كينتهوش هما في le participe présent ب sans. بحال le verbe partir كنقولوا في le participe présent كنقولوا partant. Donc se termine à la première personne du singulier par S. يعني ملي كنصرفوهم في la première personne du singulier اللي هو je في le présent كينتهيو هما ب S. بحال l'exemple اللي عطينا partir je pars كينتهي ب je bois يعني le verbe boire. donc فاش كنصرفوه في le présent في je كنقولوا je bois avec S à la terminaison. Donc on a une petite remarque. Ali est un verbe du troisième groupe même s'il se termine par ER. يعني أن كيف قلنا déjà أن le verbe Ali هو verbe du troisième groupe malgré أنه كينتهي ب ER. Donc voilà quelques verbes usuels du deuxième groupe. On a le verbe abolir يعني كيبطل شي حاجة amoindrir يعني amoindrir يعني يخفف ولا يقلص amoindrir ولا يضعف. assagir on a le verbe assagir. on a le verbe assainir. on a assombrir, assoupir, assouplir, assouvir, assujettir, attendrir. donc on a choisir, finir, faiblir, fournir, franchir, air, gravir, grandir راه هو الضد ديال amoindrir يعني grandir يكبر شيئا. on a air يعني le verbe air يعني أكره. on a le verbe finir, faiblir. on a aussi les verbes du deuxième groupe investir. donc etc. بالنسبة les verbes usuels du troisième groupe on a le verbe aller. on a tenir, on a le verbe appartenir, contenir, maintenir. on a détenir, on a devoir, pouvoir, falloir, décevoir, voir, prévoir. donc il y a beaucoup des verbes du troisième groupe. donc هما أمامنا. donc maintenant on passe il y a des exercices d'application. donc voilà un exercice. donner le participe présent des verbes suivants. donc عندنا certains verbes خصنا نجبدو le participe présent ديالهم. عندنا le verbe danser, travailler, gamer, aller, chasser, découvrir, vendre, rappeler, surgir, partir, sentir et finalement sortir. donc هذا بالنسبة للexercice A. l'exercice B
compléter le tableau suivant. Donc, on a la colonne des verbes, le présent de l'indicatif, l'imparfait de l'indicatif et les groupes de verbes. Donc, on a verbe faire, noircir, lire, divertir, écrire, prendre, subir, rougir, mentir, pâlir, souffrir, gagner, servir, contenir, tenir et dernièrement frémir. Donc, on commence par l'exercice A. بالنسبة le verbe danser, هذا verbe du premier groupe. Donc le participe présent ديالو غيكون هو on. Donc غنقولو غنحذفو la terminaison ديالو اللي كتبين بأنه verbe du premier groupe اللي هي er وغنزيدو ليه ant. donc غيولي dansant. كذلك ميم شوز بالنسبة لترافايي غنحذفو er غنزيدو ان غيولي travaillant. بالنسبة لغيمير هذا فيرب ديال دوزيام جروب يعني لأن لو بارتيسيب بريزون ديالو كيكون غيميسون دونك غنحيدو ار غنزيدو دوزيس ان تي غيميسون. لو فيرب aller قلنا هذا سي ان فيرب دو troisième groupe دونك غينتهي في لو بارتيسيب بريزون اون يعني غنحيدو ار غنديرو بلاصتو ان تي allant. بالنسبة لشاسي هذا فيرب دو بروميي جروب غنحيدو ار غنزيدو ان تي غيولي شاسون. ديكوفغير بالنسبة لديكوفغير هذا فيرب دو troisième groupe لحقاش يعني لو بارتيسيب بريزون ديالو كيكون ديكوفرون وماشي ديكوفغي وماشي ديكوفغيسون ديكوفرون يعني كنحيدو ار كنزيدو ان تي ديكوفرون. بالنسبة لفوندر هذا لو فيرب دو troisième groupe يعني كنحيدو لا تيرمينيزون ديال الجروب يعني اللي كتدل بأنه كينتمي لا troisième groupe اللي هي ر كنزيدو ان تي يعني كيولي فوندون. بالنسبة لسونتير ولا بالنسبة لسونتير دونك بالنسبة يعني سونتير لو فيرب سونتير يعني يحسو سي ان فيرب دو troisième groupe يعني حتى هو كنحيدو ار وكنزيدو ان تي كيولي سونطون. بالنسبة لغابولي يعني يذكر شيئا غابولي دونك غابولي سي ان فيرب دو premier groupe غنحيدو ار وغنديرو on يعني rappelant. بالنسبة لسورجير سي ان فيرب دو دوزيام groupe دونك غنحذفو ار غيولي surgissant. بالنسبة لبارتير هذا ديجا شفناه سي ان فيرب دو troisième groupe يعني لو بارتيسيب بريزون ديالو هي partant. بالنسبة لسورتير سي ان فيرب دو troisième groupe دونك لو بارتيسيب بريزون ديالو غتولي sortant. Donc voilà la correction. Danser, dansant, travailler, travaillant, guimer, guimissant, aller, allant, chasser, chassant, découvrir, découvrant, vendre, vendant, rappeler, rappelant, sentir, sentant, surgir, surgissant, sortir, sortant, partir, partant. Donc voilà la correction de l'exercice B. دونك وصلنا لافان ديال الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا واللي اول مره كيشوف الفيديوهات ديالي على القناه ما تنساوش تابوناو وتفعلوا جرس الاشعارات ليصلكم كل جديد. وشكرا والسلام عليكم.